Alright, sorry, well that webcam went a bit funny. Right, question 6. Oes cymeriadau gellir ei cymharu in a film? Are the characters you can compare in the film? Look at the notes that we put, that I gave you on Mr and Mrs Evans. Mae Mr Evans yn oddefol, he's passive. Mae Mrs Evans yn uchel ei chlwch, she's quite loud. Mae'r ddau yn ceisio amddiffyn ei teulu. Where all things considered, they're trying to protect their family. A mae'r ddau yn defnyddio'r iaith Gymraeg, they both use the Welsh language. Mr Ellis in a tribunal. How many acres are on you? How big is your farm, Mr Evans? And the answer is cant a phedwar ugain o aceri. 180 acres, of course, as a translator there. And Mrs Evans, when Kirby from the War Office comes, she says to Enid, her daughter, mae hi'n dweud wrth Enid, paid a deud dim wrtho, don't tell him anything. So look at the notes I've given you there on Mr and Mrs Evans, and you should be fine there. Question now, beth ydy prif themau y ffilm, the main themes of the film? Rhyfel, war, ffilm rhyfel ydy Hedd Wyn. Cariad, love. Cariad at ferched, okay, love for the women. Cariad at y teulu, love for the family. Cariad at iaith, a love for the language, achos mae Ellis yn canu myfanwy yn y dafarn. Mae hwnna'n achosi gwrthgyferbyniad. Barddoniaeth, you can argue that barddoniaeth, poetry is a theme. Natur, nature is a theme. Obviously there are quite a few occasions where he leaves his poems out in the open air, throws his poem into the river. Mae'n taflu ei gerdd yn yr afon. Mae llawer o is-themau, ond y rhai pennaf ydy gwastraff bywyd, waste of life as well. Sut mae gwrthgyferbyniad yn cael ei ddefnyddio yn the film? How is contrast used in the film? We've gone through this in detail. Mae gwrthgyferbyniad yn cael ei ddefnyddio I ddangos o wahaniaeth rhwng presennol Ellis. It's used to show the difference between Ellis's present, presennol Ellis, a'i bresennol erchyll, his awful present situation, a'i orffennol hapus nôl yng Nghymru, and is happy past back in Wales. Gwrthgyferbyniad mewn lliwiau, in colours, yn gorffennol yng Nghymru, in the past in Wales, lliwiau llachar, melyn, gwyrdd, glas, yr awyr, y grig, the heather on the mountains, y porffor, gyda pwyslais ar y fywyd, with an emphasis on life, yn ei sefyllfa bresennol ar faes y frwydr, in his present situation on the battlefield, mwd, brwnt, llwyd, gwyrdd tywyll, oren, yr haul yn ceisio dod trwyddo, gyda pwyslais ar farwolaeth, with an emphasis on death. So that is gwrthgyferbyniad. Sut mae gwrthdaro yn cael ei ddefnyddio yn y ffilm? Wel, gwrthdaro ydy rhyfel. How is conflict used? Gwrthdaro i rhyfel, war is conflict. Use the pub scene here o'r olygfa dafarn. Tri math o gwrthdaro. Gwrthdaro gweledol, visual conflict. Mae'r Saeson mewn un rhan o'r dafarn, mae'r Cymru mewn rhan arall o'r dafarn. Sy'n arwain at, which leads to gwrthdaro ieithyddol, a contrast in language, mochyn di, come and join the forces, myfanwy, yn arwain at wrthdaro corfforol, ble mae'r Sais o filwr yn bwrw Ellis gan ddweud you're upsetting the lady, Welsh bastard. Mae yna wrthdaro mewn iaith hefyd pan mae'r milwyr yn brwydro I fynd i'r llinell flaen. We spoke about this in the last couple of lessons, where you have the tune to Dyma Gariad fel y Moroedd. Mae'r Cymru yn canu'r emyn, the Welsh boys sing the hymn, Dyma Gariad fel y Moroedd. To the same tune, i'r un dôn, mae'r Saeson yn canu No More Soldiering for Me. When this bloody war is over, oh how happy I shall be. Why is it used? I ddangos cefndir crefyddol y Cymru, to show the Welsh men's religious background. Pam y defnyddir gwrthdaro gwrthgyferbyniad? I've mentioned this already. I ddangos o wahaniaeth rhwng presennol a gorffennol Ellis. Ble gwelwn humor yn y ffilm? Where do we see humour in the film? Well, we start with beth ydy humor.
Techneg Shakespeareaidd ydy hiwmor, i leihau tensiwn, to reduce tension, i leihau tensiwn, i'r bechgyn yn y ffilm, for the boys in the film, ac hefyd i ni y gwylwyr, for us the viewers. Mae Owen yn gymeriad comic iawn, mae llawer o linellau doniol gyda fe, says a lot of funny lines, such as fel, so well gen i gael VD a mynd adre na VC a gorfod aros. I'd rather have VD and go home than have a VC and having to stay. And also, well gen i cael swigen ar fy hun nag ar fy nhraed, I'd rather have a blistered backside than blistered feet, referring then to marching to the front line. Pam y defnyddio'r hiwmor? Why is it used? Eto i leihau tensiwn, ond mae Mrs Evans yn defnyddio hiwmor hefyd. Mae hi'n chwarae joc ar Kirby o'r swyddfa rhyfel yn gweud bod Dafydd yn New Zealand. Ac hefyd reit ar adeg mwyaf tragic, at the most tragic part of it, cyn yr olygfa dros y top, before the scene of dros y top, mae Owen yn glychu coes Fred, mae Fred yn gweud drychelle ti'n piso, ac mae Ellis yn chwerthin, you can see Ellis laughing there, and then he turns to face the battlefield, mae'n troi i weld maes y frwydr, where complete mayhem and all hell is about to break loose. Techneg o ôl-fflachiad. Ôl-fflachiad, flashback. Ôl-fflachiad ydy'r ffilm. Ar ddechrau'r ffilm, mae Ellis yn cael ei anafu. At the beginning of the film, Ellis is injured. Mae'r ffilm yn seiliedig ar, mae'r ffilm yn seiliedig ar 3 awr olaf Ellis. The final 3 hours of his life, wrth iddo gofio nôl, gorwedd ar faes y frwydr, he's lying on the battlefield, yn cofio am ei fywyd, remembering his life. So as I said, put yourself in that situation. If you had 3 hours left to live, what kind of things would you be remembering? Hefyd, mae ôl-fflachiad, mae Ellis yn ceisio, this is important, mae Ellis yn ceisio dianc, he tries to escape, mae yn ceisio dianc o'i bresennol erchyll, from his awful present situation, yw orffennol hapus, to his happy past. Okay, I'll give you that again. Mae ôl-fflachiad yn cael ei ddefnyddio yn ei ben, in his head, mae Ellis yn ceisio dianc o'i bresennol erchyll yw orffennol hapus, from his awful present to his happy past. Pa dechnegau ffilm eraill sy'n cael ei ddefnyddio wneud y ffilm yn fwy effeithiol, which are the techniques, cerddoriaeth, music, mae cerddoriaeth yn cael ei ddefnyddio i greu naws, to create an atmosphere. Goleuo, lighting, yn bwysig iawn. Nôl yn y gorffennol yng Nghymru, mae lliwiau llachar, golau, hapus, golygfa, y bechgyn yn brwydro fyny linell flaen, the boys backing to get to the front line, silhouettes, cysgod, yeah? Dydyn ni ddim yn gweld gwynebau, we don't see their faces. Nid unigolion ydyn nhw, they are not individuals, ond rhan o'r peiriant rhyfel, but part of the war machine. And with that, cerddoriaeth as well there, mae marwnad, okay, requiem, Gustav Mahler yn cael ei ddefnyddio pan mae'r bechgyn mynd i'r linell flaen. A requiem, marwnad, it's a song for the dying, can i'r meirw. Montage, casgliad o olygfeydd heb ddeialog, a collection of scenes without dialogue. Pan mae Ellis yn mynd ar y tren I Litherland, mae'n edrych allan ar y mynyddoedd a'i gatref. Okay, he looks out at the country and with what he loves. Pa olygfeydd cafodd effaith arno ti? Which scene had an effect on you? I would go for the over-the-top scene, dros y top, neu sergeant drilio, or the drill sergeant scene. There's quite a few scenes you can use, but they're the ones that you can really get your teeth into.